बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं डॉक्टर इमदादुल हक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज टाइफाइड बुखार या एंटेरिक फ़ीवर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। एंटेरिक फ़ीवर एक बैक्टीरियाई बीमारी है जो सल्मोनेला टाइफाई नामी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बीमारी की ट्रांसमिशन जरासीम से आलूदा फूड या खुराक और पानी के ज़रिए होता है। यानी उन इलाक़ों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर सफाई के इंतज़ामात नाक़िस हों। इस बीमारी की अलामात इब्तिदा में आम बीमारियों जैसे होती हैं, मसलन बुखार, सर दर्द, पेट और उल्टियों का आना। इसके अलावा इस बीमारी में दिल की धड़कन का कम होना, कोटेड टंग, बदन पर रोज स्पॉट्स या सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, स्प्लीन बढ़ जाता है या स्प्लीनोमेगली, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपीनिया। इसको थोड़ा-सा हम बाद में के तफ़सील पर थोड़ी-सी बात करूँगा, लेकिन अब आते हैं इसके तशख़ीस की तरफ। टाइफाइड बीमारी की तशख़ीस को आज तक या मौजूदा वक़्त तक 2 किस्म के टेस्ट हुआ करते थे। एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स थी, जिनमें विडाल और टाइफिडाट जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, यानी इन टेस्टों में बुनियादी तौर पर खून में इस जरासीम के मुकाबले में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता था और उस बुनियाद पर इस बीमारी की तशख़ीस की जाती थी। विडाल तो काफ़ी अरसा हुआ कि वो मतरूक हो चुका है, वो आज कोई करता नहीं है और ना उसका इवन किताबों से भी निकल गया है। टाइफिडाट अभी तक चल रहा था और अभी तक हमारे जैसे इलाक़ों में जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ पर अब भी लोग टाइफिडाट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने इस हवाले से एक एडवाइज़री भी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि इस टेस्ट को यानी टाइफिडाट को टाइफाइड की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी पीछे भी रीज़निंग है जिस पर हम बात करते हैं। दूसरी हमारे पास इसका कल्चर करना है, यानी ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है, उसको खून से कल्चर किया जा सकता है, यूरिन, स्टूल और इवन बोन मैरो से सैंपल लेकर उसको कल्चर किया जाता है और इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह हमारे पास पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेस्ट है, जिसमें इसी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है और उस ज़रिए से इसकी तशख़ीस की जाती है। चूँकि ये दोनों टेस्ट थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, जिनमें आम तौर पर 24 टू 48 और कभी-कभी 72 आवर्स यानी 72 घंटों तक का वक़्त लगता है। इसके मुकाबले में जो पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट का ज़िक्र किया, उनमें वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, यानी फ़ौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट देते हैं। उनमें बेसिकली टाइफिडाट को क्यों मना किया गया कि इसको इस्तेमाल ना करें टाइफाइड की तशख़ीस के लिए। उसकी जो आम रीज़निंग है वो ये है कि इसमें एक फ़ॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा आते हैं और फ़ॉल्स नेगेटिव हम उस हालत को कहते हैं कि जब एक बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी बदन के अंदर दाखिल होती है, तो बदन उसके मुकाबले में एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। ये एंटीबॉडीज़ जो जरासीम के मुकाबले में बदन में बनती हैं, ये फ़ौरी तौर पर नहीं तैयार होती, बल्कि इसमें हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता या 2 हफ़्ते लगते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हों, क्योंकि ग्रेजुअली डेवलप होती है। अब अगर एक अर्ली फ़ेज़ में किसी का टाइफाइड किसी को हुआ हो या बुखार है और किसी किसी ने उसका टेस्ट कर दिया टाइफिडाट और अर्ली फ़ेज़ में है, तो टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होगी खून में। नतीजतन मरीज़ को कहा जाएगा कि आपको टाइफाइड नहीं है, जबकि हकीकतन उसको टाइफाइड की बुखार होगी। इसके अलावा अगर एक और सिनेरियो ये है कि जब एक दफ़ा बदन में किसी जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती है, तो वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके ख़त्म होने में भी टाइम लगता है आहिस्ता-आहिस्ता, और टाइफाइड की एंटीबॉडीज़ के कभी-कभी महीने लगते हैं कि ख़त्म हो। तो जब भी किसी को एक दफ़ा टाइफाइड हो गया, तो उसको अगर आप बाद में दोबारा किसी भी बुखार के लिए अगर आप टाइफिडाट करते हैं, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसके खून में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, जबकि हकीकतन उसको टाइफाइड नहीं होगा।
سملرلی اس کا مثال ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے ویکسین لی ہوئی ہے ٹائیفائڈ کے لیے، جو عموماً تقریباً 1 سال تک کور دیتی ہے، اگر کسی نے یہ ویکسین لی ہوئی ہے اور آپ ٹائیفیڈاٹ ٹیسٹ کر لو تو ٹائیفیڈاٹ پازیٹیو آئے گا، لیکن حقیقتاً مریض کو ٹائیفائڈ بخار نہیں ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں اس آج کی ٹاپک کے حوالے سے زور بھی میرا اسی ایک نقطے پر ہے کہ یہ دو ٹیسٹ جس کو وڈال اور ٹائیفیڈاٹ کہتے ہیں، ان کو تشخیص کے لیے یعنی ٹائیفائڈ کی تشخیص کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی اگر آپ کو ٹائیفیڈاٹ تجویز کرتا ہے یا وڈال تجویز کرتا ہے تو اپنے پیسے ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ ٹیسٹ کبھی آپ کو صحیح رزلٹ بہت کم دے گا، ورنہ اس کے زیادہ تر ٹیسٹ یا تو فالس نگیٹیو ہوں گے یا فالس پازیٹیو ہوں گے، اور دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہوگا۔ بہتر ہے کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کروانا ہو تو پھر بلڈ کلچر کروا لیں، یورین کلچر کروا دیں، سٹول کلچر کروا دیں یا بون میرو کلچر کروا دیں، وہ بہتر ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر پی سی آر کی طرف جائیں، پی سی آر کریں، اس میں اگر 1 آدھ دن لگتا ہے بے شک لگ جائے، لیکن کم از کم ٹیسٹ کا رزلٹ جب آئے تو آپ کو یقین ہو کہ یہ ڈائگناسٹک ہے اور آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ تھی وہ ضروری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ٹائیفیڈاٹ اور وڈال کو تشخیص کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس بیماری کی علاج کی طرف آتے ہیں، تو جیسے بتایا پہلے کہ یہ ایک بیکٹیریل بیماری ہے جو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ بے شک سیفیکزیم یوز کریں، سپروفلکساسین یوز کریں یا لیوفلکساسین یوز کریں، یعنی 3rd جنریشن سیفالوسپورین اس میں کام کرتی ہے اور بیماری کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ملک کے کچھ حصوں میں جیسے کراچی، وہاں پہ ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ سامنے آ چکا ہے، یعنی ٹائیفائڈ کی وہ قسم جو زیادہ تر اینٹی بائیوٹک کے مقابلے میں ریزسٹنٹ ہو چکا ہے، یعنی عام دوائیاں ان پر اثر نہیں کرتی۔ اس صورت میں ہمارے پاس ایزیترومائسین ایک ڈرگ رہ گیا ہے جو ابھی تک ان ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کو ٹریٹ کر سکتا ہے۔ کرانک کیریئر وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں بیماری موجود ہوتی ہے لیکن ان کو کچھ کہتی نہیں ہے، مریض کو جس میں موجود ہوتی ہے جراثیم اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن مریض مسلسل جراثیم کو شیڈ کرتا ہے اور دوسروں میں اس کی بیماری کا سبب بنتا ہے، تو اس کی علاج کے لیے یہی دوائی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن لمبے عرصے تک کے لیے تقریباً 4 سے 6 ہفتے تک لگتے ہیں کہ وہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو۔ کبھی کبھار اس سے بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ یہ جراثیم لیور کے تھرو گال بلیڈر میں جا کر وہاں پر گوشہ نشین ہو جاتے ہیں یا پھڑے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کبھی کبھار یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کولیسسٹیکٹومی کی جائے، یعنی گال بلیڈر جو ہیں اس کو ریموو کیا جائے۔ ٹائیفیڈاٹ اور وڈال یہ دونوں ٹیسٹ تشخیص کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے اگر کوئی آپ کو تجویز کرتا ہے تو یقین جانیے آپ کے پیسے خرچ ہوں گے اور شاید آپ کو صحت کا بھی نقصان ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تھا آج کا موضوع، اسی جگہ خاتمہ کرتے ہیں اس کا، اور آئندہ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔